ନମସ୍କାର ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ଆଜି ଆମ ଘରେ ଅଣ୍ଡା ଅଛି ଯେ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ କର୍ମା। ଏଟା ଅଣ୍ଡାରେ ଚାଲ ଦେଖାମି କେନ୍ତା କରି କେନ୍ସିରୁ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ବନାବା। ହେଲା ଅଣ୍ଡା ଏନେ ରଖିଛେ ଚାରିଟା ଆନି କେନ୍ତା ଠକୁଛେ ପିଆଜ ଉଇଲର ଭେଜାର ମିର୍ଚା ଧରିଛେ ହାତେ এটা রান্না থাকতে আসে গেল না আমার গ্যাস নেই না কিনে চুল না সেটা এটা তবা মরে দিয়েছে যে জ্বলছে সেটা অন্ডা নিয়েছে এটা কাটাবো আর কি কাটি দেওয়া পেঁয়াজকে আর গ্লাস না ঢেলে দেবো না তো পেঁয়াজ কাটি সেটা পেঁয়াজ কাটিছে তারপরে টমাটো কাটি দেবো মির্চা কাটি দেবো আর অন্ডাকে ফাল করবে ঢুকে দেবো গুড়গুড়ি দেওয়া গলি দেওয়া নুন হলদি মশলা দেওয়া গলি দেওয়া আর অন্ডা দেওয়া এটা কাটি দিয়েছি এটা পানি তো নিচ্ছে না ভাত খুশি না যে খানা দেখে খাওয়া এটা নিয়ে কাটি দিচ্ছে ଗୋଟେ ଟମାଟର ସେୟା ପଇସା ମଟନ ମିଶା ପିଆଜ ରେଡି जो भी बेसी चलुचे अंडा बेसी साइड अच्छे नन भी अच्छे मसला ये ढाबी दिया है देसी मसला बाटलाटा एंता हल्का नहीं जाने बोलते एंता हल्का वाला एंता हल्का ये पेरा पर बिली जो नॉलेज दे देखो ओइली कार कर क्लांटी कर बेकार वाला घटना अंगनवाड़ी वाला था चिंता नहीं पैसा दिखा 60 दिखा घिने दिले वादी जी नहीं जान लगा खाना खाने की पीट हो डाल से मारो शांति करू से अंडा सब डाली सरल था हाथ जैसे हाथे भूल उठी गला इंता वही जैसे पूरा ढीले दिसे गोटा हल्दी टिके दे जाओ से जो तवा तेल टिके दी दिला ना नून टिके पकुछे रही जान टिके चोर करे पारे नून ने लागले के भल लागसे अंडा माने ऐसे देखी अरे अंडा खाऊ ए भी बोल दिए खा खेलार करो ठीक जाओ आई देखा तुझे था अब डाल देना सब ने अभी फल कर दे दीजिए वन अंडा इसलिए बाहर से वैसे आपका है उनसे ब्यूटी के फोन लेना चला ही सरला पूरा कर फैमिली गोटे अंडा ही गला ना ये तेल दोछे गोटे बनावा लगी गोटे बनाले सब डालता आगे बेसी डाल लेना बराबर दुईटा करथिले अच्छे तो बराबर।
घाटे से समझ পুড়িয়ে খেলাম যে বেশি সব এটা ওরা ছিচড়ে দিয়েছে ফার্স্ট টাইম লাইনটা লাগলো পিঠা পোড়া হলে পরপর লাইনটা দেখা রাউন্ডার লাইনটা দিয়ে আমার তিন দিনের দিন খেয়েছি সেটাই হচ্ছে মনে করে জানছি খাওয়া জিনিসকে লাইনটা নিয়ে বসে चलो खेला फाइनली सब कुछ करना भात भात सब रेडी कर दी डालना के देखो देखो जो तुमके भात रंडा আছে देखो भात खावा का अंडा खावा का चंद तो लोन ले से मोर कोले बसছে से खावा का खेला करवाले पोलावा ना खावा ওটা খাবো না না খাবি খা খা কান্দা খাওছি মা কান্দা লাগছে ভালো লাগছে রাগ রেট লাগুছে কান্দা খাওয়া যায় মিঠা গুড়া চাই দেলা তো উডুয়ার ছুটু ভাত নেই খাই না बाकी दिनों टाइज खूब भल लागছে ठंडा अंडा बाकी गलन कब लागছে कांदा कोसी देखो कांदा कोसी दे सरकार ने जन কথা सुनवा से करते का कोई बात खुद रे अच्छा ये भी कोई ले नॉट करवा लो यार কেন লাগছে ওটা দমা লাগছে কেন কিরকম খাবো আর কি খন তো নি না এটা তিনটা আমরা এড়ি খন হবা এড়ি খন খাবো এড়ি খন কেন দিবা আর কই কান না লাগছে फाइनली अंडा भात खी सारू ना आने भी खाला गुलाटा छोटे जन गुलाट था सब खाला से गुली 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 लेकर जीवा जीवा बट कोई मोर पजाड़ के फिर किंद्री के रात और खाई देवल पूरा खाई देला सब 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 खाई दी भल भी लगला आज अंडा